Good morning, everyone. Say good morning. Good morning. Groom ka naman. Good morning. Dito ka. Ay, wash ka. Мы там же были печатки. А, да, и ты... Тобі забили твою початки там. Да? Давай, подожди на с другой стороны. Один бантик такой. А, только один? Pala. Papunta kami ngayon ng Kremlin. Kasama ko si Tita Lee. Nasa likod siya. Wala akong mic. Kaya nahihiya ako magsalita. Kasi wala akong mic din. Kung may mic lang ako, maririnig niya ako. Pero wala. Ma-order pa ako sa Pilipinas. Kaya yung ba natin? Good morning, everyone. Nakapag-ayos na ako. Yan, hindi na ako masyadong nag-makeup. Nag-skincare lang ako and
Bella sunscreen. So, this is my OOTD. Sinuot ko lang katulad nung kahapon na pumunta ako ng Kremlin. Ang agenda natin pala guys for today is susunod tayo sa airport. Hi guys! So, nakauwi na kami. Update lang. Galing kaming airport. Nagsundo kami ng kinuha ni Mama from Singapore. So, hindi na ako nakapag-update sa inyo. And ngayon, nakauwi na ako. Nakauwi na kami. Lumabas na ako ng walang jacket kasi sobrang araw. So, ito yung bahay nila Mama. Ito yung pinto. Tapos, ito yung nani. Tapos, pupunta ko ngayon kay Labika. Para kunin yung takore, yung mama chika. Bibisitahin ko din yung anak, yung apo nila Vika. Yung apo ni Vika. Привет! Hello. Hello. Скажи hello. What? Раз, два, три. Ага. So, nakuha ko na yung thermos na mahal ng nanay ko. Kasi kahit sa kwarto, binibit-bit niya ko. So, be proud of me. Nakuha ko siya na. Nagsasalita ng Russian. Parity sa damaya kalochi! Иди сюда, моя колодец. Привет. Привет. Иди сюда. Ты куда? Каспер, иди сюда. Касперу! Asa na siya? Ang bangal naman ito. Каспер, иди сюда, давай. На, давай, сюда. Стоп! Иди сюда, моя колочи. Моя лапочки. Pagod na siya. Pagod ka na, bebechki. Sinihan na. Закончила кушать? Да? Да, я все сделала. Kaya gusto niya ang lubit lot. Да? Каспер. Он любит, когда ему снежки вверх кидать, а он подпрыгивает. Iya, hello. Ang ingay. I'm with Kambal. Ito yung food ko guys. Same kami ni Mama. Anong soup to, Mama? Mushroom soup. Mushroom soup, and we have sushi and mors. Приятного аппетита.